Why me, Lord, what have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known? Tell me, Lord, what did I ever do that was worth loving you? All the kindness you've shown. Lord, help me, Jesus, I've wasted it. So help me, Jesus, I know what I am. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus, my soul's in your hand. Tell me, Lord, if you think. Welcome sa aton nga programa pagtuon sa kagabihon kag sa sining nga tion mga kabyanan, magasugod na naman ang aton nga programa kag may ara kita nga isa ka pamangkot nga dapat naton nga pagasabton sa sining nga tion, no? Kay ini nga pamangkot ginpadala sa aton kag kinanglan gid naton nga pagasabton, no? Ang ini nga pamangkot na hanungod sa Matthew 16 verse 18, no? Kag ini nga gin-print ko, no, da pulo gid ini ka page na akon nga na-print ini nga paano do hindi makita sa aton screen, no? Pero tagaan naton sa gihapon sa nga kayunan nga mabaton niya ang aton nga sabat, no? Kay nagpamangkot sa diri sa aton nga programa, no? So ang aton nga pagatun-an subong amo ang Matthew 16 verse 18, no? Kag before kita magasabat sa sining pamangkotanon, no, nahanungod diri sa Matthew 16:18, so pangamuyo anay kita, no? Mangayo kita sang bulig sa aton Ginoo, no, nga siya ang makahatag sa aton sang kaalam sa pag sabat sini sang pamangkotanon, no? So mangamuyo kita mga kabyanan. Ginoong Dios, sa sining nga tion nagadangop kami sa imo kag ginaampo namon Ginoo ini nga pamangkutanon nga ini dapat masabat namon suno gid sa imo kabubuton. Pun-i kami sa langit nun nga kaalam, tanan kami nga nagatuon sini, bisan pa ang nagapamati sa radyo, nagatan-aw sa Facebook nga sang habang ginatan-aw namon ini kag ginapamatian ini nga programa, kabay Ginoo nga pun-an mo kami sang balaan nga espiritu agud to Ginoo nga maintindihan namon sa Cebu ang ini nga mga sabat kag mga pamangkutanon nga ini dapat namon mahibaluan. Kag sa gihapon Ginoo ginatugyan namon nga ikaw ang panguna sa amon kag pun-i kami Ginoo sang imo gid nga kaalam. Kag sa gihapon o Dios, ikaw ang magatoy-toy sa amon sa siningation kag ikaw Ginoo ang magaupod sa amon sa pag-intindi gid sini. Sa gihapon Ginoo tinlui ang amon mga tagipusoon para maging handa Ginoo sa pag claim nga kami Ginoo imo mga kanakan. Kuha ang mga bugal sa amon mga tagipusoon, mga malain nga mga ginahimo sang amon mga tagipusoon kag gatudlo sa mga malain, kuhain ni Ginoo para maging putli kami nga imo mga katawhan kag nyan Ginoo takos kami nga tawgon nimo nga mga kanakan kag ikaw man ang amon Ginoo nga amon ginalagad. Gani Ginoo ginaampo namon nga ikaw tabon sang imong himaya sa amon sa siningation kag patawara kami sang amon mga sala. Ini ginaampo namon sa ngalan ni Hesus nga mamuluas. Amen. Okay, so mga kabyanan, no, magasugod kita sa pagtuon sining pulong, no, kag ginatugyan naton ini sa Ginoo ining pagsabat, no, hindi lang ni once naton na encounter nga mga pamangkutanon, no. Kay nahanglan naton gid nga masabat ini nga pamangkutanon kay ginahulat gid ini, no, tung nagligad pa ini sang December pa ini nga mga pamangkutanon nagligad pa nga bulan, no. Pero wala kita kasabat tungod sa kasakoon man naton, so subong nga kay ginan
tagaan naton ni subong sang sabat ang pamangkotano na hanungod sa Matthew 16:18, no. So before ang tanan mga kabyanan, basahon anay naton kung ano gid ang nakasulat diri sa Matthew 16:18, no. Ang hambal diri sa Matthew 16:18, kag ako man nagasiling sa imo, no, period. Ikaw si Pedro, kag sa ibabaw sining bato or sa sining igang, no, mga tinaga diri, tukuron ko ang akon iglesia, kag ang mga gahom sang kamatayon hindi makalandas sa iya, no. So amoy na mga kabyanan nga nakahambal diri nga ikaw o Pedro, ang balya tukuron ko ang ako sa ibabaw sa igang, pagatukuron ko ang akon nga iglesia, no. So ang paghangop sang aton nga abyan nga nagpamangkot sa aton mga kabyanan nga ang bato diri amo si Pedro, no. Kag sa iya gintukod ang iglesia, no. So before sina mga kabyanan aton anay pagaton-an ano gid bala ang buot silingon sang iglesia, no, para kuan ginaton, no, maintindihan ginaton ang aton nga makuha ta gid ang tama nga punto sa aton nga pagtuon. So kung aton pagabasahon ang iglesia diri sa mga dictionary, no, okay, so kung aton diri basahon ang words nga eklesia kay diri sa iya nga ginhambal, no, si Jesus kuno amo ang nagtukod sa iya iglesia, tapos butangan niya di parenthesis ang iya nga argument nga eklesia, no. So ano ang eklesia, no? So ang eklesia sunod diri sa aton nga sa dictionary kung aton pagabasahon ang buot silingon the public legislative assembly of the Athenians, mga panggobyerno sang una sang mga taga-Athens o taga-Greece, no. Isa pa gid ka meaning, no, ang church kuno or a church, no, a church, no. Kag okon lawas or building, no, muna ang idea quandre pag define sang aton ginabasa, no. Isa pa gid ka meaning makita naton diri ang the congregation, no, or the group of believers, no. Amo na ang sa ang buot silingon sang iglesia. Isa pa gid diri, no, symbol, body or building, no. So amoy na. So a group of believers, so grupo sang mga tumuluo, no. So san o bala ini nagsugod sa panahon lang bala ni Pedro, kay ang balya diri pagatukuron ko ang akon iglesia, no. May subot silingon sa iya lang bala panahon nagsugod ining iglesia, kay suno sa iya diri, no, sa amon nga istorya, no, nga ang iglesia nagsugod sa kay Pedro, kag si Pedro amo ang una nga pope, no, sang ilang simbahan, no. Kag the rest nagsunod-sunod na hasta naglabot sa subong nga panahon sa mga pope, no. Pero wala kita sang ginapersonal diri mga kabyanan sang aton nga pagsabat sang aton sa sini nga pamangkotanon, kundi, no, nagasuno man niya suno sa iya nga ginhambal sa aton, no. So ang iya argumento nga ang una gid nga pope amo si Pedro tungod sining Matthew 16:18, no. Tanawon ta kung ano ang buot silingon kung aton pagasundan ang iya argumento nga nagsugod diri mo si Pedro amo ang una nga pope, hindi man naton ini mabasa sa Biblia, no. Kag ang church ang bato diri nga ginahambal lantaw naton kung si Pedro giman amo ang bato, kaya hambal ya diri sa ila argumento nga upon the person of Peter, no, ang bato kuno upon the person of Peter, as we learn in the previous link on the church, Jesus changed Simon name to Kepa, no. So amo ina, no, ginilisan ang ngalan ni Simon pakadto sa Kepa. So buot silingon nga ang Kepa buot silingon amo na si Pedro, no. Si Pedro ginahambal niya diri nga amoya ang bato. So basahon gid nato, no. Liwaton ko pagabasa ang Matthew 16 before naton tagaan sang diin, no. Kag ako man nagsilding sa imo, ikaw si Pedro, na. Tapos period na kabyanan, tapos kag sa ibabaw sining igang or bato, sa aton patinaga sa ibang nga term bato, no, tukuron ko ang akon iglesia, na. So dira nga words ginahambal sa gina-claim sang aton nga abyan nga ina nga words nga bato amo si Pedro, no. So
Kag tapos ang iya diri sa argumento niya diri, no? Ang kipa kuno kun aton paggabasahon sa Aramic nga language, no? Nga ginhambal ni Jesus nagasimbolo sa massive rock formation, no? Batong bantiling, no? Muna ang ila diri nga argumento. Pero nga man magamit kita abi sang nga man magamit kita sang Aramic words, no? Kay ang Biblia, ang New Testament hindi man ginsulat sa Arabic nga tinaga, no? Kung gamitan naton dila ini ang meaning sinakaron, no? Kay ang Biblia or ang New Testament ginsulat ini sa Greek nga tinaga or lingwahe, no? Hindi iya sa Aramic. Nga man kwaon naton ang word dito sa Aramic, tiklain ginaya ang meaning dayon kung sa Aramic ka, kay hindi man na iya Aramic ang pagsulat. Ang original gidya nga tinaga sa Biblia o ang original text gidya nga sa Biblia nga among Griego nga or Greek nga lingwahe, no? Hindi hindi sang massive ginatawag nila, massive rock ang tawag nila, massive rock formation, no? O batong bantiling, no? Kay kung aton pagatun-an gid mga kabyanan, no? Tun-an naton niya diri sa Griego man nga tinaga or sa original text gid sa Biblia, hindi isang Aramic or Arabic nga tinaga. Kay kung sa Arabic hindi niya Arabic ang pagsulat ang ginsulat diri sa Biblia, no? Kay kung aton gid pagatun-an ang Old Testament gingamit ang kuandra ang Hebreo yang lingwahe amo ang gingamit sa pagsulat sinadira, no? Kag ang New Testament gingamit niya sa Greek nga lingwahe. Kung gamitan ta ang Greek nga lingwahe dito naman sa Arabic, lain ang meaning. Pres bala di sa aton, no? Diri sa Capiz, sa province ng Capiz, ang tawag nila sang rice, no? Kung sa English pa, sa tawag nila ya kanon, no? Kanon, no? Pag abot mo kumadto ka dito sa Aklan, ang tawag sang kanon humay. Ang meaning sang humay sa Capiz lain kaysa sa meaning sa humay sa Aklan. Ang Aklan ang Capiz gahambal kanon, ang Aklan gahambal humay. Paghambal mo humay, ang buot silingon dire sa Capiz, kung kumadto ka sa Capiz, rice or cook nga rice na, no? Pag-abot mo dito sa Aklan, ang tawag nila sang rice, humay, no? Dire sa Capiz, ang humaya, ara pa ya sa rice field, no? Ginaharvest pa lang na iya, no? Lain gid ang meaning, no? Ang humay, kung sa Capiz, ara pa sa rice field. Kung sa Aklan, amo na iya ang ilaya nga cook nga rice, no? Ay ang cook nga rice diya sa Capiz, amo niya ang kanon. Lain ang meaning. Karon ang Biblia, no? Kay ginsulat ini sa Griego, kagamitan mo siya sa Arabic, lain gid man niya ang meaning. Ang aton niya pangitaon subong ang original gid nga Biblia, no? Basahon naton dira sa kung aton na pagabasahon ang buot silingon sang Pedro daya sa Greek words ya, no? Sa tinaga nga Griego ya, Petras, no? Buot silingon tinipik nga bato, hindi siya sang massive rock formation, no? Sala gid ya, no? Kung gamitan mo yang Aramic ya, ang Greek ya sang Aramic nga words ya, lain na ang meaning. Makita naton ang diferensya. Makita naton ang diferensya nga ang tinaga nga gingamit nila kung nga man sila nakahambal nga si Pedro among amo ang bato tungod gingamit nila ya ang lingwahe sang Arabic, no? Arabic. Lain siya sa meaning sang Griego. Diri kita sa Griego kay amo niya ang tama ya nga Biblia. Amo niya ang tama original language nga gingamit sa Biblia or sa New Testament. Makita naton dira ang meaning gali iya sang Pedro, amo ang Petras nga kung buot silingon gagmay nga bato o natipik nga bato o napudpod nga bato. Kung sa aton padre natipik nga bato o buot silingon, kung sa aton diri may ari diri nga natipik nga bato ginhimo nila grabas, no? Ginahimo nila na nga halo sa simento, no? Pero ang bato bantiling amo na yang ginamit sa aton diri, ginagamit nato na yang pundasyon, no? Dagko nga bato amo na siya ginagamit pundasyon sa mga building, sa mga balay, no? Si Pedro wala gintawag dira nga massive rock formation, no? Kay ang massive rock formation niya didto niya tinaga niya sang Arabic, hindi niya tama nga meaning, no?
Hindi iya gintawag si Pedro nga massive rock formation, kundi tinipik nga bato, Petras kung sa kwan sa Greek, no. Ti dira nga daan makita naton ang diferensya nga sala, no, ang pagkabalo sa kay Pedro nga si Pedro amo ang bato, no. Ang isa pa gid nga sa tinaga sa words ngini, sa ibabaw sining igang or bato na ang words naman dira nga bato kung ato na pagabasahon naman sa Greek, no, mabasahan nato ni sa nga Petra, no. Bot silingon amo na iya ang massive rock formation na kita naton ang kinalain sa words nga Pedro, ginatawag na sa nga Petras, gamay nga bato or balas na sabi, butang naton balas, no. Kaya ang words mo lang diri nga ginagamit, pero may di magtukod ka sang imo balay kung hindi sa bato bantiling dito sa balas, no. Posible nga balas ang buot silingon sinidiri ni Jesus Christ, no. Nga si Pedro amoya ang balas, no. Isa sa mga balas. Kay kung ato pagatun-an ang Biblia mga kabyanan, kita tanan nga tumuluo ginatawag nga bato man, no. Pero hindi bato nga bantiling kundi Petras. Buot silingon natipik nga bato or balas, no. Kung tukuron mo kuno ang imong puluyan, no, ang imong balay tukuron mo sa balas, hindi mapag-on na kung magatukod ka sa imong iglesia sa kay Pedro, hindi mapag-on kay si Pedro isa lang ka balas o isa ka tinipik nga bato, no. Magatukod kita sa aton balay dito sa batong bantiling na karon hibaloon naton ina kung sino ina ang batong bantiling, pero before ining aton pagatunon kung sinugid ang bato nga bantiling nga ginahambal diri sang Mateo 16:18, hibaloon naton anay, no. Kay ang iglesia kuno gintukod sa bato, ibaloon naton ining iglesia. San o bala ini nagumpisa ang iglesia, no? Nagumpisa lang bala ini dito sa Mateo 16:18, no? Kay kun aton pagabasahon ang no, diri sa kun aton pagabasahon diri sa Acts 7:38, no, or binuhatan na 7:38. Basahon ko si English. Kay manami diri ang term, no, diri sa King James version, no. Kay bala mo hambali sa akon hindi kita magamit sang King James version kay damo sala, no. Before ko ni basahon tagaan ko ani punto tong iyagin hambal sa akon mga kabyanan, no. Nga kon magamit kita sang King James version damo ina sala ang King James version. Pero sa matuod lang mga kabyanan, no, ang King James version amo ni siya ang pinaka-closer sa Greek or sa pag-una nga pagbadbad, no, sa mga tinaga sa Griego kag sa Hebreo, no. Amo ni siya ang pinaka-closer kag ang King James version hindi ni siya bias. Wala ni siya sang ginapaboran nga mga pagtuo o mga pagpati, no. Kay kung gamitan nimo kay ang iya gin-present sa akon ang ila mismo nga Biblia nga sila ang nag-obra, ti bias kina kun dira ka makuha reference nga imo kwan sabi sa mga tawo ipang natawag na ipangwali sa tao, bias ina, no. Kag ining nga ginagamit nila may ara gani sila nga kwan, may ara gani sila nga tawag sini nga salin kung sa Tagalog pa, salin bala ng ano gani? Translation, no, tama. Thank you very much, no. Ang may ara translation nga ang ila mismo nga simbahan nga lang sang ila simbahan ara mismo sa Biblia, no. Ambalya kun ambalya pamatud-an ko simo nga amon ngalan sa amon nga simbahan ara iya sa amon nga Biblia, no, sa ara ay mabasa sa Biblia. Tama, ara gyud man mabasa, hindi gyud man ta kargyo na kaya ang Biblia nga gingamit sa nga translation nga iya gin pamatuod, ila man sila man nag-obra ti bias, no. Dito kita ya sa Biblia nga wala iya sa may nag-obra nga simbahan kay every church isa ga-obra sila sang ila nga mga Biblia mo na nga ang Seventh-day Adventist wala yan nag-printing sa Biblia para hindi maging bias ang teaching, no. Tiga kuha lang kita yan sa mga kuha, no, sa mga translation niya nga closer dito ya sa original nga konteksto or sa original nga sinulatan sa Biblia. Ti ang King James amo ni siya ang closer. Ti kung gamitan mo kita, kung gumamit ka sa akon sang tawag ni sang translation nga kamo man mismo ang nag-translate kag naghambal, ti
bias, no, hindi na siya matuod, no. Kag ang mga dictionary nga gamiton mo man sa imong argumento, tama, insakto giman dara giman na sa dictionaryo ang inyong nga gina-point nga kung ano man niya inyong gina-point tungod kay na-influensyahan niyo na ang dictionaryo, no. Diri kita sa mga dictionaryo nga hindi niya na-influensyahan ninyo, no. Kag diri sa Biblia magagamit kita nga wala man ninyo na-influensyahan, no. Kaya pwede ninyo na hukos-pukos, no? Kaya kamo man yan nag-ubra, no? Pero ang original gidya nga, closer nga original, mo na yung King James Version. So, basahon natin subong ang King James Version, no? Kung ano ginahambal di. Sa English, anay kita magabasa, mga kabyanan, no? Sa aton nga nagpamangkot. This is he that was in the church in the wilderness with the angel which spake to him in the Mount of Sinai, and with our fathers who received the lively oracles to give unto us, no. Kung sa Bisaya pa ang buot silingon sa aton sa Bisaya, no, basahon ko naman diri sa version sa Bisaya, ligay no sa diri sa binuhatan 7:38 ang hambal diri, mga kabyanan, ari, no. Ang hambal diri sa hiligay no, ini amo siya nga yadto sa katalingban. Ang katalingban buot silingan amo ni siya ang group of believers, no. Ginhambal dito gina sa King James nga church, no. So amo ni siya ang sadto yadto sa katalingban sa kamingawan, no, kaupod sa mga manugtunda nga nagapamulong sa iya sa bukid sang Sinai. Kag kaupod sang aton mga ginikanan, kag nagbaton siya sang buhi nga mga pulong nga ihatag sa aton. Ang gina-istoryahan diri, mga kabyanan, amo si Moses, no, nga nagkadto didto sa Sinai, no, nga siya ang nag-istorya sa manugtunda nga kung aton gani dira nga aton pagitpadalman nga istorya, atong angel nga naga-istorya sa kay Moses, no. Amo man si Kristo, no. Ti amo ina, no. Kag amo ang ginhatag kuno dira nga buhi nga pulong sang Dios, no. Akon aton dira nga pagatun-an ining buhi nga pulong sang Dios, ang ginhatag didto sa kay Moses sa bukid sang Sinai, amo ang 10 commandments nga kuno hambal di nga para ihatag sa aton, no. Hambal to give unto us, no. Oracles, lively oracles to give unto us, no. Ining buhi nga kasuguan, no, nga ginhatag para sa aton. So si Moses, hambal dito, amo na sila ang una nga katilingban o una nga iglesia, no. Una sa believers ng Dios, no. Nga amo ang ginagbaton sa mga kasuguan nga para ihatag sa aton. Ti ang matuod yang iglesia, amo didto sila ya, no. Sila yang una nga iglesia didto. Kung iglesia lang gid ang aton nga pagasundan, kag ato sila nga iglesia amo ang nagatuman sang kasuguan sang Dios, labi na gid ang Sabat, no. Gitagaan gid sa punto ang Sabat dira. Sila yang una nga iglesia. Karon, ano ang natabo, no? Ano natabo sa iglesia nga ato, no? Kay kun ato pagatun-an atong iglesia nga dumalahan ni Moses sa iya nga panahon, no? Pag-abot sa ulihi nga mga henerasyon, pag-abot sa panahon ni David, no? Before mag-abot sa panahon ni David, ato nga iglesia napukan tungod ginlapas nila, no? Wala sila nag-perform sang insakto sa Ginoo, no? Napukan ato tungod sang ila pagpakasla kung nadumduman gani naton to sa panahon gani to day Daniel to, nabihag gani ang Huda to dito sa Babylonia tungod kay ang mga tao nagsaper si Daniel sa tong mga paglapas sa mga katigulangan nila o sa katigulangan man naton kay kita nabilong man kita sa kaliwat ni Abraham tungod sa kay Kristo. Galatia 3:28-29, no, nga kita kaliwat man ni Abraham kung nagatuo kita sa kay Kristo. Muna nga matawag naton nga katigulangan man naton sila, no. Sa tungod sang aton mga katigulangan, mga kabyanan, no, ang kasuguan ginlapas. Ti naguba gid ang iglesia sa to, nagkawatak-watak sila, binihag sila, napukan sila, no. Ti karon ano hambal diri sa kay napukan ato, no.
Butsilingon hambal diri sa aton nga sa Matthew 16 verse 18 hambal diri, kag ako man nagasiling sa imo, ikaw si Pedro, no? Kag sa ibabaw sining igang o sa sining bato pagatukuron ko ang akon iglesia. Ti butsilingon nga man tukuron. Kay tungod may ara nga nakwan, may ara nga sang una nga tukuron niya liwat ang iya iglesia tungod napukan sa panahon sa mga katigulangan naton. Muna nga ang iglesia hindi pa ini sa ilang nga panahon, kundi sadto pa lang may iglesia na ang Dios o may iglesia na ang Kristo. Kay man kun aton pag-istoryahan ang iglesia nga term, no? Kay damo nagaklaim sila sang Matthew 16:18 nga sila ya ang ginahambal sini nga kwan, sila ya ang iglesia sini ang ginahambal sini nga Matthew 16:18. Kay kun aton diri pagatun-an ang Biblia, madamo diri iglesia sa Biblia. Ti sinugid ang matuod sini kun aton pagatun-an ang matuod nga iglesia. Kay ang matuod nga iglesia amo tuya ang original nga dito sa panahon sang Israel. Ano ang ilang kinabatasan? Ano ang ilang kasuguan? Nagatuman to sila yung mga Sabbath keeper, nagatuman to sila 10 kasugo. Ang imo bala iglesia subo nga ginatinugan, nagasunod bala ina sa 10 kasugo. O basi nagbag-o sang kasuguan, no? Ti makita naton diri, no, una nga daan damo-damo de iglesia sa Biblia. Ini mahatag lang ko siguro mga kwan lang mga 4 lang anay, no, ka klase nga mga iglesia nga ginsulat diri sa Biblia, no. Diri sa New Testament kita, no. Ang makita naman naton diri una gid, no, Roma 16:16 ginsambit diri ang iglesia ni Kristo, no. Kag diri naman sa 1 Corinthians o unang Korinto 1 verse 1 to 2 ginsambit man da ang iglesia sang Dios, no. Ti duwa na may iglesia ni Kristo kag may iglesia sang Dios, no. Kag diri naman sa binuhatan na 2:28 ginsambit man da ang iglesia sang Panginoon or iglesia sang Ginoo nga aton Dios, na ano pagid diri naman sa 1 Thessalonica, no, 2:14 mabasa naman naton da iglesia sang Dios kay Kristo, no. So damo-damo iglesia nga mga tinaga dira sa Biblia. Kung imo i-claim kay damo-damo subong nagagamit sang words nga iglesia, no, pras na iglesia ni Kristo, wala kita personalize diri, no, sa mga kung sino man yang mga persona, kundi ang aton niya ginahambal diri ang kongregasyon, no, ang ngalan nga ginagamit diri ining Roma 16:16 minagamit man sini, no, iglesia ni Kristo. Kag ining iglesia sang Dios may ara man, no, bisan maglantawon mo da sa SEC, no, sa Security Exchange Commission, ara dira damo gani nagailnaway na gani silang inagaway sang kwan gakinihaay na gani, no, sang ngalan, no, sa ginapulot nila sa Biblia. May makita sila nga iglesia nga words ginagamit na nila kay register dito sa SEC, or kung sa diin man nga sila nga nasyon, no, ginagamit ining na kwan iglesia nga term. Ti sinugid, no, sinugid ang matuod sini nga iglesia, no. Ang matuod lang gid nga iglesia kung aton pagatun-an ang Biblia, amo ni sila ang mga tawo nga nagatuman sa kasuguan sang Dios. Dito pa lang ni sa panahon ni Moses ya iglesia na ini sila, mo ni ang matuod nga iglesia sang Dios. Kag gintukod liwat ni Kristo kay napukan ina sa panahon ni David nga iglesia, no, sa ila ka panahonan tungod kay ang mga katigulangan nila naglapas, na. So nakita naton diri nga ang words nga iglesia, no, madamo diri nga gingamit nga term, pero ini sila kun aton ni sila pagatun-an ini mga ginsambit naton nga iglesia ni Kristo, iglesia sang Ginoong Dios, no, iglesia sang Dios kay Kristo, no. Ini tanan nga mga iglesia kun aton ni pagatun-an, isa lang ini ka iglesia nga amo ini ang original nga iglesia nga naghalin dito sa kamingawan sa panahon ni Moses, nga sila ang gintugyanan sang kasuguan kag sang mga palatukuran sang Dios, no, sa ila nga kapanahonan. Kag sila ang nga para ihatag sa aton. Sila ang gintugyanan kay sa ila man naghalin ang kaluwasan, sa ila man naghalin ang Kristo, kag sa ila man naghalin ang kasuguan nga dapat naton sundan, nga sundon nga mahambal sang iban wala na ang 10 kasugo. Pero sa bagot ara gyapon, no, kay kun imo sila i-cross examine ang 10 kasugo ginatuman gyapon nila, no. Okay, so mo ina mga kabyanan, no, nga ang iglesia sadto may ara niya, no. Ang original yang iglesia hindi ni sa panahon
ni Pedro sa Mateo 16:18. Dito pa lang yan sa panahon sang Israel sa una ya. Iglesia na ang tawag sa ila. Ti kay napukan ato gintukod diwat ni Kristo. Kag ina sila nga naggintukod ni Kristo, mga Sabbath keeper man na sila kay si Kristo Sabbath keeper mo. Ti kung hindi kaya magpati nga ang iglesia ang iglesia sang Dios o iglesia ni Kristo nagasunod sa kasuguan, ti maging against ka sa hilimuon nga kinabatasan ni Kristo nga si Kristo nagasimba sa adlaw nga Sabado kag ginbintangan pagani siya nga naglapas, no. Okay, sa lain naman ang istorya mga kabyanan, no. So makita naton dira nga ang bato, no, sa aton nga ginkuan kagina hindi ya si Pedro. Pangitaon naton karon kung sino ang bato, no. Kay ang basihan sang aton nga abyan nga kampon nga man sige si Pedro amo ang bato, no. Tungod sining Mateo 16:18. Pero sinugid ang matuod nga bato. Kung aton diri pagabasahon, no, diri sa Binuhatan 8, no, verse 8 to 12, no, kung aton na pagabasahon, ang matuod ra sa verse 11, ang matuod ra nga bato amo ya si Kristo, no. Ang gina-refer da ay ang Dios o si Kristo, no. Diri naman sa 1 Peter 2 4 to 8, no, kung aton na pagabasahon, siya dra ang living stone, buhi nga bato, no, nga amo ang ginatukuran sang bato bantiling bala nga ginatukuran sang balay para maging mapag-on na or pundasyon, no. Kaya mo na dre mga term na din, no, ikadua pa lang nga verses, damo-damo ni nga pamatuod mga kabyanan nga si Kristo o kun ang Dios ya amo ang bato, hindi si Pedro, no. Kaya mo na gani, no, kag ginato nga si Pedro botsilingon Petras, botsilingon tinipik nga bato, hindi siya pwede himuon nga pundasyon, hindi siya pwede himuon pundasyon sang iglesia tungod gamay siya nga bato, makwansa nang hindi siya mapag-on, kay mapag-on nga bato ang igang ginasimboluhan sang ni Kristo o kung sang Dios. Okay, ari pagid, no. Diri naman sa Mateo 21:42 kag diri sa Lucas 20:17, ang bato nga inyong nga ginsikway amo ang pundasyon nga bato. Sino ang ginsikway nga bato? Si Pedro bala ang ginsikway? Si Kristo amo ang ginsikway kag gintawag siya nga pundasyon nga bato. Dira sa sina nga verse sa Mateo 21:42 kag diri sa Lucas 20:17. Ano pagid, no? Bisan gani sa panahon sa Old Testament, no, sa kapanahonan sa aton mga tigulangan, ginsambit ni ini ang bato kung sino ang bato diri mga kabyanan, no. Okay, so diri sa Isaiah 28:16, no, ang bato nga pundasyon amo ang Dios. Dira kun imo da pagabasahon, no. Diri pagid sa Deuteronomy, no, kun aton pagabasahon diri 32 verse 4. Ang akon bato nga palalipdan, no, ang aton nga bato nga palalipdan nga amo ang Dios, ang baldara ni Moses, no. Dios ang ginasimboluhan da, hindi si Pedro, no. E dito pa lang na sa Old Testament ara na inaiya ang bato bantiling na. Okay, ano pagid? Diri sa Salmo 18:2, no. Hambal ni David diri, ikaw o Ginoo ang palalipdan nga bato. Sino ang palalipdan? Si Pedro o ang Ginoo, no? So ang Dios amo ang bato nga palalipdan o ang batong bantiling nga ginahambal sa Biblia. Hindi iya si Pedro, no? Wala iya sa Biblia nga si Pedro ya amo ang batong palalipdan o kon siya ang pundasyon sang bato, nga bato, no? Bato giman kay tawag gani sa aton di, no? Nga bato man kita kag, no? Kung aton nga pagatunan, ginatawag man kita nga bato basta tumuluo ka, bato ka, ingredients ka sang isa ka puluyan o isa ka building ng mga graba bala, kumbaga sa kon graba lang kita ya, no. Na okay, ano pagid, no. Diri sa 1 Corinthians, no, kung aton di pagabasahon, ginsambit man ni gani dito na, sa panahon ni Moses dito, no. Ginpabalo dira sa aton nga atong bato, no, ang bato nga nagasunod-sunod sila kung nadumduman niyo to. Atong ginampak bala ni Moses, no, nga bato nga nagtubod ang tubig. Hambal diri sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4, no, nga ang bato nagasunod-sunod sa Israel sa to amo si Kristo, na kag si Pablo sina nagambal mga kabyanan, no. Di mapamatod-an aton nga hindi ya si Pedro amo ang bato kundi si Kristo, no. Kag ano pagid? 2 Samuel 22:32 kag diri sa Salmo 18:31, no, ikaw lang Ginoo amo ang akon Dios, ikaw lang ang bato nga palalipdan mo na mga tinaga nga mabasa mo dira, no.
diri sa Salmo 118:22, no? Ang bato nga ginsikway, no? Amo si Kristo. Amo man gyapon dira, no? So naga-refer tanan ang bato sa kay Kristo, no? Diri sa 1 Corinthians 3:11, no? Si Kristo ang pundasyon, no? Or tikon pundasyon ka, isa ka kabantiling nga bato, no? Hindi kaya balas, kaya hindi pwede i-pundasyon dito or dito kita mapatukod sa balas ang aton nga balay kay pag-abot sina sang baha or bagyo, anuro na, no? Ti amo ina, no? So hindi nito naton mahambal kay ang ginahambal niya abi nga si Pedro amo na ang leader sang mga sa mga apostoles, no? Hindi naton ina mapamatud-an, no, nga si Pedro among leader kay kun aton basahon ining Lucas, no, 22:24, nagbinaisay dilada kung sinugid sa ila ang pinakadako or leader sa ila nga mga apostoles. Tani ginambal nila da, ako si Pedro among leader nyo kag, no? Di way gid ginhambal dira kay kun aton ipagabasahon diri ang Lucas, no, basahon tabla Lucas, no, kung ano ginahambal diri sa Lucas, mga kabyanan, no, nagbinaisay sila diri, no, sa Lucas 22:24, no, 22:24, no, kay ginahambal sang aton abyan nga nagpamangkot nga si Pedro amoy ang leader sa mga apostoles, no. Te diri kay nagbinaisay sila dit lang tawon abi naton kung siya ang leader gid man sang apostoles, no, si Pedro. Kay kun hindi gani botlingon hindi na matuod nga si Pedro amo ang leader sang mga apostoles. Okay, so Lucas 22:24 atong pagabasahon 24, no. Okay, so hambal diri, nag-abot man ang kasuayon sa tunga nila kung sino sa ila ang labing dako. Dito sa ilang panahon sa nagasunod sila sa kay Jesus Christ, binaisay sila kung sino ang labing dako or sino sila ang leader, abi. Tani nagambal to si Pedro, hoy, ako ang inyo leader, ha. Ako ang bato nga ginahambal ni Kristo, no, aton nga aton agalon, no. Ti ako ya ang leader diri. Tani ginahambal ya ina, no. Ti nagbinaisay pagani sila kung sino ang leader, no. Kag kun aton pagid subong man kung basahon ta man na ang chapter 18 sa Matthew verse 1, the same man gyapon ang ginahambal dira, no. Binaisay sila kung sino sila gid ang leader da. Kung sino gid sila ang dako dira or ang leader sang ila grupo. Mas gamhanan sa ila dira, no. Ti wala din gambal nga si Pedro among gamhanan dira. Ti sayop na nga daan dira, no. Amoy na, no. Nga kun aton nga pagatunan, no, kung aton pagabasahon gani day ang binuhatan da, no, nga si Pedro gani ginsaway pa na sa ni Pablo, nga man ginsaway sa ni Pablo, no. Kay sadto nga tio, no, nagakaon si Pedro upod sa mga sa mga di tumulo or hintil, no. Pag-abot sa iyang mga kubdanan lumakat siya kag nanago, no. Do ginakahuya niya ang paghalubilo sa no, sa mga hintil. Kay bala mo hindi mo man makuha, no. Ti kung leader ka nga man amo na imo karakter, no, kag nga man akigan ka pa sang imo upod o ginsaway ka sang imo upod, no, nga man nga ginsaway ka nga kung ikaw leader, ti kung leader ka dapat ikaw ya manaway pero ikaw pa ya naghihimo gali sa sala, kay man hindi ikaw amo ang leader, no. Kay kung ikaw ang leader kag kung nakasala ka pre sa aton diabi, no, kung nakasala ka kag leader ka daw hindi ka pagsawayon, hindi way sa masaway si mo kay matahap sa imo, no. Pero si Pablo ay natahap kay Pedro. Kay parehas sila, alalangay sila. Tama naman, may nagsaligbat sa ako. Alalangay sila, no? Wala sang pinasahi sa ila. Hindi natin mahambal nga si Pedro among leader, no? Kay bala mo sa panahon sa tabi, kung nga man sa ginsaway, kay hindi pwede makipaghalubilo ang Hudyo sa hindi Hudyo, sa mga hintil. Kaya ang tawag nila sa mga hintil, karumal-dumal, kung sa baga sa Tagalog. Or mahigko nga mga tao, ina sila. Tigin kwan ina, no, kung aton da pagabasahon ang una gis ang Acts 10, no, binuhatan Jis, no. Dira gani ipakitaan si Pedro dira sang palanawon, no, nga tawag sina nagpakita palanawon nga atong mga sapat nga pwede kaunon, no. Kay gali hindi tiya sang pagkaon literal kundi simbolik lang ato, no. Kay ginasimboluhan ang mga
Hudyo mahigko sa pananawan sa mga Hudyo. Ti amoy na no. Kag ang ginasimboluhan gali sina kun aton na pagabasahon hasta sa chapter 11 ang binuhatan from sa chapter 10 to 11 naga-refer ina nga gintinluan na sang Dios ang mga tawo nga mga hintil no. Hindi yatong sapat ang gintinluan literal kundi palanawon lang to ya. Kumbaga sa kwan daw parabola lang bala kumbaga sa to daw ginakuan lang ginapaanggid lang ato pero hindi yato literal kay alam mo inang binuhatan Dios sabi ginakuan ginaliteral ina sang aton mga kabyanan nga gusto nila magkaon sang karumal-dumal no or sa ginadilian sang Dios amo na ila ginagamit nga mga tinaga no. Ti ginakuan lang ato ya ginahalimbawa lang na iya ginasample lang na iya or ginapaanggid no ginapaanggiran lang na iya nga ang mga hintil ginatawag ina karumal-dumal o mga mahigko na ti ginapaanggid lang to sa mga sapat nga mahigko kag ang mga Hudyo ginapaanggid sa mga sapat nga matinlo. Ti mo na nga hindi Islam pwede magkaon ti mo to no hindi to ya basil lain naman ang atopiko no pero gisingit ta lang diri. Amoy na nga si Pedro ginsaway ni Pablo no balya gintinluan na sang Ginoo niya ang mga tao tungod sa dugo niya ni Kristo ya ini mga tao nga mga hintil ya matinlo na niya no. Ti pwede ka daya makapaghalubilo pero nga man ginsaway siya kung leader sa no. Ti dira makita naton nga ang argumento or explanation sang aton abyan nga napamangkot wala gid sang kamaturan no. Kay makita naton diri nga ang bato hindi ya si Pedro no kundi ang Dios o kon si Kristo ya ang bato no. Bisan sa panahon gani sa Israel tong bato nga nagasunod-sunod ginapamatud-an di sa aton ginatun-an no diri sa 1 Corinthians 10:4 no ginahambal nga si Kristo amo atong bato nga nagasunod-sunod. Tani si Pedro tani si Pedro ato no nga nagakatawang bato lang kay si Pedro gali atong silingon sa atong bato no or nakipagdagway lang anay sa sambato no pero si Pedro ato ti wala ginahambal sina no kay ang ginahambal ni Pablo nga si atong bato nga nagasunod-sunod sila amo si Kristo. Kag madamo kita ngin basa kag madamo pagid nga pamatuod nga ang Dios ya amo ang bato nga pundasyon, batong bantiling or igang or bato nga palalipdan no. I hide it my soul in the cliff of the rock. May kanta sina no. Kay katahom sina kay si Kristo lang ya amo ang batong bantiling no ginasimbolan sa bato. Karon i-recap ko ani liwat nga si Pedro ginatawag inada Petras hindi kita magamit sang tawag sini sang Arabic no. Basta Bible ang aton nga pagatun-an hindi kita yang magamit sang Arabic nga interpretasyon no. Kay sigurado sa ginailain ginayang padulungan sina para sa tuhambal ko gani ang kanon no sa pag-abot mo didto ya sa aklan niya humay ina ya ay diriya sa kapis kun imo ya tun-an niya ang humay ara na ya sa rice field ara pa na ya sa sa talamnan no wala pa na ya marbis na among ina so pahibalo nga kon aton gamitan naton ang Biblia sang term nga interpretasyon dira makuha kita sa Arabic nga lingwahe lain ang meaning no gamitin niyo sang Hebreo or sa Greek na kon sa Old Testament nga mga verses ang imo nga pagtanawan or gamiton mo ang Hebreo nga language no kon diri naman sa New Testament gamitan mo sang Greek kay bala mo ang Biblia nga New Testament ginsulat ina sa Greek gin-translate ina sa unang nga translation diri sa Greek no ti amo ina siya ang pamatuod nga si Pedro hindi iya amo ang bato kundi Petras saya or gamay nga bato or balas hindi siya pwedeng himuon pundasyon ang pundasyon amo si Kristo gani ang balyadara no ginpawitnessan lang to sa kay Pedro nga ikaw Pedro sa sini nga bato kay iso sadto nga taon tion ara siya mo ikaw Pedro sa sini nga bato pagatukuron ko ang akon iglesia way sa nagambalda ikaw Pedro nga bato pagatukuron ko sa imo ang akon iglesia hindi mo na ang term nga gingamit mo na nga sala ang tema kung aton pagatanawon nga si Pedro amo ang bato kag sa iya gintukod ang iglesia no sa batong bantiling o gintukod sa kay Kristo muna ganing ginatawag kita nga Christian no kay Kristo sa kay Kristo gintukod ang iglesia liwat nga nabuwal sa tong ang natumba o napukan sa to sa panahon sang katigulangan naton
nga amo si Moses sa ilang nga panahon, ang katalingban dito sa ilang ginhatag ang kasuguan, kag sila to ang ginalagaan sa Dios, ginatipan sa Dios. Kita subong tungod sa kay Kristo, kaliwat man kita ni Abraham, kag kita man magamana sang everlasting covenant, no, nga amo si Kristo, nga amo man ang everlasting covenant. Damo-damo paghamba mo everlasting covenant na lain naman nga topiko, pero isingit ko lang ni makabyanan, nagasimbolo na sa kay Kristo sa gihapon. Paghambal mo Jesus Christ, ara na dira ang tanan, no, salvation, second coming, pagkabanhaw, resurrection, ano pagid, no, si new heaven, new earth, no, at tanan-tanan ara na dira, no. Paghambal mong everlasting life, covenant, amuna na iya ang gugma sa Dios, love ni Jesus Christ o love sa Dios, ina ang everlasting covenant. Salvation ina iya sa gihapon, damo-damo meaning, no, salvation or kaluwasan, tanan nga covenant, no, sa panahon ni Moses, ni Noe. Mabalik anan kita, isingit ko lang ni gamay ang covenant, mga kabyanan. Sa panahon ni Noe, may covenant ang Dios nga kinahanglan si Noe kag ang mga tawo buwalihan para magsulod dito sa arka. Ano ang gina-refer sa to? Salvation, kaluwasan gyapon. Sa kay Abraham, ano ang ginpromisa sang Dios kay Abraham? Tungod sang iya pagkatutom, ginpromisahan sa nga pakamayuhon ang tanan nga nasyon. Kay ang tanan nga nasyon pwede maluwas. Salvation gyapon, no? Kag damo-damo nga mga covenant hasta sa aton panahon, may covenant ang Ginoo. Muni everlasting covenant ini. Halin sa ila hasta sa katubtuban, nga hasta sa langit. Ini maluwas gyapon kita tungod sa sang covenant kag gugma sa Dios. Kag pinaagi sa gugma sa Dios, ang covenant nga ini aton mabaton, na tungod sa kay Kristo. Amoy na sa. Okay, so mga kabyanan, no, nasabat na naton ang isa sa mga verse, no, kay damo ini nga verse ang gingamit niya sa aton. Sa sunod naman, no, kay ini nga mga verse ang gingamit niya di, mga argument niya nga gingamit diri mga kabyanan. Kay pulo ini kaklaseng argumento ang iya gingamit, no, authority, tradition, baptism, confession, suffering, anointing, works, tanan ini hindi naton ni masala mahambal nga tama tanan ang ilas ni pag-intindi. Kay diri pa lang sa una nga ginahambal nila nga si Pedro amo ang bato, sala na nga daan. Ini sigurado sala gini ang ila padulungan sang ilang argumento sa sinidiri nga mga verse ng ilang paggagamiton. So napamatud-an naton mga kabyanan nga ang Matthew 16:18, no. Ang iglesia nga matuod sang Dios amo ang mga tawo nga nagsunod sa kasuguan o nagasunod sa kasuguan, no. Kay ang original nga iglesia nga gintukod sa Dios dito sa panahon ni Moses, mga Sabbath keeper to sila, mga nagasunod sa 10 kasugo, no. Kag kag ato sila amo to sila ang ginatipan sang Ginoo. Kag gintukod sa panahon ni Jesus Christ ining bag-o nga iglesia. Kag ginatawag ining nga Christians, no. Ang Seventh Day Adventist masiling naton nga isa sa mga amo ang ginasiling naton nga matuod nga iglesia. Kay amo lang ni ang iglesia, no, nga nagasunod sang kasuguan sang Dios. Amo ini sila ang nagatuman sang ginasugo sang aton Dios. Amo na ang matuod. Kay kon ang iglesia nga wala nagatuman sang kasuguan sang Dios, amo hindi niya matuod nga iglesia. Kay ang sukatan kay hambal sang Ginoo, if you love me, keep my commandments. Ini mga iglesia or Seventh-day Adventist naghihigugma sa Dios muna nga nagatuman sila sang kasuguan sang Ginoo. So may mga pamangkot, no, pwede ka mo ka-message sa aton sa private inbox naton. Diri sa page nga ini sa 91.5 Binsi FM Facebook page, no. I-type nyo lang ang 91.5 Binsi FM nga Facebook page. Kag magpadala man kamo sang inyong nga pamangkotanon para pagasabton man naton sa aton nga programa diri sa tion sa pagtuon sa kagabihon, no. Tagaan naton ina sang importansya nga sabton ginaton. So madamo nga salamat sa inyo na mga kabyanan, no, sa pag-subaybay sa aton nga programa. God bless sa inyo tanan. So before ang tanan mga kabyanan, pasalamatan naton ang Ginoo sa iya nga pagbulig sa aton sa pagtuon sining tion. Ginoong Dios, sa sining tion nagapasalamat kami sa mga pulong nga amon naton-an na napamatud-an namon o Dios nga ikaw gid lang amo ang bato nga palalipdan, nga ginsikway nga bato kag pundasyon
kag ikaw Ginoo amo ang mo nagtukod sang iglesia sadto pa lang sa panahon sang Israel tubtob sa amon panahon. Tungod sa kay Abraham nakalabot sa amon kag tungod sa amon pagtuo sa kay Kristo sa imo o Dios, kami manging kaliwat ni Abraham kag makabaton kami sa tong imong saad nga ginsaad sa imo nga alagad nga si Abraham. Patawara kami sa amon mga sala o Dios, ini ginampo namon sa ngalan ni Jesus. Amen. Why me, Lord, what have I ever done to deserve even